Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Al-Fakir Muhammad Khalid Maksus sepenih pencaran Bengkalan. Kesempatan mangken gak dinto Al-Fakir tero mengutip otaba nyikap pernah situng hadis seviral akhir-akhir mangken gak dinto saya di hadis gak dinto banyak nyebabakin ketakuan kecemasan di tengah-tengah masyarakat yang gak dinto hadis senyeritakin sebanyak share sebanyak pindah bani kirim ke media-media sosial otaba iceritakin ikapenta ng kalangan umat Islam kak dinto hadis bukan bada dukhon kokos si menyelimuti alam kak dinto si terjadi ng tanggal malam 15 ketika tepat ng malam Jumat di bulan Ramadan. Para ikhwan, para kaum muslimin, para saudara-saudaraku sekalian, nomor situng hadis kak dinto memang disebut dalam pamberempan kitab engki. Salah situng kitab kak dinto keluar bi Imam Nu'aim bin Hamad situng ulama ahli hadis dalam kitab kitab Al-Fitan. Imam Nu'aim bin Hamad kak dinto nyeritakin hadis kak dinto nyeritakin dari kuruna Imam Abu Umar otaba engki Imam Abu Umar. Jadi nang poin pertama kali itu biabtina emang setimin hadis saya sebutakin dari riwayat otaba saya keluar serang Imam Nu'aim bin Hamad nang kitab Al-Fitan kali itu. Seperti Bismillahirrahmanirrahim. Sabun Imam Nu'aim bin Hamad qala haddatsana Abu Umar anib nilahi atah qala haddatsani Abdul Wahhab bin Husain an Muhammad ibn Thabit al-Bunani an abihi anil Harith al-Hamdani an ibn Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Artinya sebelum Imam Nu'aim bin Hamad sandi kita Al-Fitan kak dinto engkau cerita tentang kuruh saanya ma Abu Umar tang kuruh dia ceritakin dari kuruhna saanya ma Ibnu Lahiyah ada bu engkau cerita tentang kuruh saya kuruhna Abdul Wahhab bin Husain juga cerita engkau oleh diri tang kuruh sahabat peseras mana Imam Muhammad bin Thabit al-Bunani. Imam Muhammad Thabit kak dinto nyeritakin dari abana Thabit al-Bunani kak dinto. Nah, Imam Thabit kak dinto oleh di kak dinto matebut hadis kak dinto dari kuruna peserah Harith al-Hamdani. Harith al-Hamdani kak dinto nyeritakin di serah dari sahabat kanjeng Nabi Muhammad Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud nyeritakin dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala atabu basara kanjeng Nabi Muhammad atabu nikah haditha idza kanat sayhatun fi Ramadan fa innahu yakunu ma'matun fi Syawal wa tamyizul qabail fi dzil qi'dah wa tusfaku ad-dima fi dzil hijjati wal muharram wa mal muharram yaquluha thalathan hayhata yuqtalun nasu fiha harjan qala qulna wa ma sayhatu ya Rasulullah qala haddatun fi nisfi min Ramadan lailatu jum'atin fatakunu haddatun tuqidun na'imah wa tuqidul qa'imah wa tukhrijul awatiqa min khudurihinna fi lailati jum'atin fi sanatin kathiratiz zalazili fa idza sallaytumul fajra min yaumil jum'ah fadkhulu buyutakum wa aghliqu abwabakum wa suddu kuwakum wadathiru anfusakum wasutu adanakum fa idza hasastum bisayhah fakhirru lillahi sujada wa qulu subhanal quddus subhanal quddus rabbanal quddus fa inna man fa'ala dzalika naja
wa man lam yaf'al dzalika halak. Nika sampurna nah teks atau tulisan hadis kak dinto dari sanad sampai di akhirah. Kenapa artinya hadis kak dinto? Sebelum kanjeng Nabi nang hadis kak dinto dari riwayat kak dinto, idza kanat sayhatun fi Ramadan. Deki mau lebih tuat suara di dalam bulan Ramadan. Sebelum Rasulullah. Fa innahu yakunu ma'ma'atun fi Syawal. Waktu jeria mau lebih tuat nang bulan Ramadan. Deki bakal ada keributan huru hara nang bulan Syawal. Ribut huru hara orang pada tal-talan nang bulan Syawal. Wa tamyizul qabail fi dzilqa'dah. Dan bakal ada perang perselisihan nang bulan takepe nang bulan dzilqa'dah. Wa tusfaqud dima fi dzilhijjati wal muharram. Ketika masuk bulan dzilhijjah dan bulan muharram deki bakal ada apa namanya pertumbahan darah. Bakal ada perang, bakal ada orang yang banyak akil darah mati. Wa mal muharram, kaki tahu bulan muharram dengan Rasulullah. Kanjeng Nabi sampai ngulang 3 kali yaquluha thalatha. Wa mal muharram, wa mal muharram, wa mal muharram. Kanjeng Nabi nurusakin saya puna hayhata hayhata yuqtalun nas fiha harjan. Jauh artinya apa? Awas, sehingga dekit nang bulan Muharram. Sehingga di mana bulan Ramadan ada suara sangat keras gila, encang gila. Dekit san bulan Muharram manusia bakal banyak ipaten. Bakal mati manusia nang bulan Muharram harjan kalabuan patian tebun Rasulullah. Akhirnya kulna sahabat mator tebun Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Mator, wa masoihatu ya Rasulullah. Kanjeng Nabi, tuat katipan apa ya Rasulullah nang bulan Ramadan gak dinto. Tuat apa kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi jawab, qala haddatun fin nisfi min Ramadan lailatu Jum'atin. Deki si maksud tuat encangkok gila bekal bada penapanya mana suara sedahsyat semekunjuk dalam pertengahan bulan Ramadan. Di pertengahan bulan Ramadan tepat ke malam Jumat. Kakek tahu yang artinya riwayat itu fatakunu haddatan tuqidun naimah. Bekal bada suara kela tuatan sebisa macam kada orang setedung. Wa tuqidul qa'imah. Sima tojuk da orang seatek. Wa tukhrijul awatiqa min khudurihinna. Menghempaskan, mengeluar, mengalto, memburu orang-orang bine dari Roma dari kamar orang asli masan kapi keluar kapi tepat jadi ya. Fi lailati Jum'atin idam situng malam Jumat artinya tepat nang malam tanggal 15 bulan Ramadan. Fi sanatin kathiratiz zalazil. Sedi menang tahun jadi ya banyak lentu. Dari awal Ramadan, dari awal nang tahun jadi ya banyak lentu tebun Rasulullah. Kanjeng Nabi atau sakin fa idza shallaitumul fajrah min yaumil jumu'ah. Deki kake mul abajang sopu nang hari Jumat jeriah. Fadkhulu buyutakum. Kanjeng Nabi kake deki mun ngeding nang hari Jumat san la sopu malam ngeding tuat ancor atlimenan kake ya masuk ke rumah Nabi Rasulullah. Fadkhulu buyutakum ay masuk kapi ke maromana. Wa aghliqu abwabakum kunci kapi na bangla bang kake. Kunci labang Roma. Bahkan wasuddu akum tutupin jendela bang lobang Roma ki pada lobang tutup teman Rasulullah. Wadathiru anfusakum kaki asapuan. Coba nengeneng Roma. Asapo teman Rasulullah. Artinya tedung nyurkep nengeneng asapo. Usuddu adanakum tak cukup asapo kaki tutup lobang koping. Sompat koping. Deki faida hasastum bisoyha. Ketika abang lengiding berdentuman berut suara sesangat raja, suara sesangat haibat. Fakhirru lillah sujud ayu kaki asujud kapi Allah Ta'ala. Pas terus asujud di lemah romana. Waqulu sambil ngocak subhanal quddus ari tikir kaki. Rabbanal quddus aduh pengiran mucik Allah Ta'ala ajunan semahamul jaya Allah. Ajunan mahamul jaya Allah. Pengiran betan kulis maha agung ya Allah. Fa inna man fa'ala dzalika najat. Cuman Rasulullah sama-sama orang saya ngak ria lah, saya laku ngak ria
maka bakal selamat dari dentuman suara getaran kala. Umalam yaf'al dzalika halak. Sapa-sapa orang seolah aku dak kang lagi puru tang tontonan dia, maka bakal capu abi suara kala. Bi dentuman, bi getak, bi hempasan suara kala. Nika hadis ben maknana. Nika cimin. Ika hadis ben rawina lastari mawas bi atas kala ben maknana. Lah, kenapa pembahasan perengakin? Nomor situng emotin salana ki ngimbuin kabar-kabar seberendar oleh kak dim maduhon kak dinto. Oleh kak dim kalimat kokos bekal nika. Kanjing Nabi Allah nyebut duhon. Kanjing Nabi nyebut soihah. Kanjing Nabi nyebut tuwatan. Tapi kenapa seberedar kak dinto duhon sengeling-lingin bumi sakapin sampai masuk iketimin halun. Jadi bertambahan kalimat ngimbuin kalimat kokos duhon kak dinto. Nah, dari sebagian mufakirin, dari orang yang mungkin kingkerokun lebet perang apa namanya penafsir tibinnah, tafsir ikayitakin. Kenapa ikayitakin? Ari duhon asabab soihah, ari duhon asabab hempasan sabab suara duwatan. Di orang yang sandi pendapat nggak kak dinto, orang-orang kimangkinan sebanyak YouTube kak dinto. Arami beda soihah, saya maksud soihah hari bakal terjadi ya, deki beda bulan, beda planet, beda meteor bakal keker ada bumi. Ada saya maksud tuat ya bunuh jeng Nabi. Jadi tuat benih malaikat tuat, tapi beda boto keker aja dari atas sampai mau keluar suara sangat raja. Akhir tadi kokos saalam. Lah, nikah sebagian dari orang-orang yang YouTuber gak dinto atau orang-orang ustad ngigilanon mungkin ki orang yang di ilmu sebenarnya tapi nafsirin kalau bandingan nikah carana. Jadi dari nomor tu gak dinto emotin penafsiran dukhon, pai tafsirin dukhon nikah emotin keluar dari teke hadis nang hadis soihah nikah timin. Nomor 2 nikah paling penting para kaum muslimin, para teretan, para saudara-saudaraku sekalian. Muta eling ajunan sedaja nikah hadis maudhu, nikah hadis kentek, nikah hadis bani hadis, nikah hadis tak kenging riwayat akin ke. Justru bi ulama suruh cak sebaraki hadis ngalen to. Nikah hadis kentek. Diga ni tabun ajunan Rasulullah. Apa nama mi sebenarnya nikah mutin apa namanya bani hadis nikah bi ulama ekocak bani hadis karena apa perawi senyeritakin sebi kulai baca kelak atas nikah orang bermasalah tapi ke mungkin bi kulu yang ngapole emotin perengen apa nama hadis kak dinto mi kentek kelak bi kulai mau sanad hadis sebunus andik kitab Nu'aim bin Hamad dan kitab Al-Fitan. Imam Nu'aim bin Hamad kak dinto nyeritakin dari sirah hadis dari Abu Umar kudu najabon. Sedangkan Abu Umar kak dinto iterangakin nang pamberempan kitab salah situng nang kitab Zawaid Tarikh Baghdad ala Kutubus Sittah. Abu Umar kan itu ada orang ulama. Siapa Abu Umar? Majhul. Lo itemu sekarang. Orang yang juga lo itemu ada orang. Jadi orang bermasalah Abu Umar kak dinto. Abu Umar kak dinto anibni Lahiyah. Nyeritakin Jepon nang kitab pula saya bejogula nang kitab Al-Fitan dari Ibnu Lahiyah. Sira Ibnu Lahiyah kak dinto Imam Abdullah Ibnu Lahiyah. Imam Abdullah Ibnu Lahiyah kak dinto nang muhaddithin nang kalangan muhaddithin beliau kak dinto orang yang kithiqah. Beliau kak dinto orang riwayat kini kana hadits. Tapi termasuk di depan berempan ulama salah situng dari ulama saya sebutakin aswabat hum apa namanya itapain masalah nang akhir umurah. Kenapa? Kitab Abdullah bin Lahi agak dinto ukhturiqat kutubuh. Kebakaran kitab. Jadi kitab-kitab hadis nulis silakan dari riwayat sepak sampurna timen jika kebakaran tu ilmu. Ancur kitab itu kebakaran. Sehingga bi ulama-ulama seodi nang zaman Abdullah bin Lahi itu orang awas Abdullah bin Lahi kitab kebakar. Siapa-siapa orang yang nyeritakin kebudina sampun terbakar nikah hadis lo terima bi ulama. Menana
para muhaditsin gak dinto sebagian lo hafal dah hadis ke. Keng andi tulis lah. Sing kamu tulis rosak, sing tulis amun elang, sing tulis segala mun kita bakar, bi ulama lo ikala riwayat. Takok kelero. Ni kediri tengah ulama. Jadi riwayat Abdullah al-Ahi'ah gak dinto bi ulama dipertimbangkan. Tengki. Nikah Abdullah bin Lahiyah. Tengki. Nomor 2 Abdullah bin Lahiyah gak dinto ngalak diserak. Ngalak dari hakut sabun Abdullah bin Lahiyah qol hadatsani Abdul Wahhab bin Husain. Engkau lihat angkurun jang Abdullah bin Lahiyah. Saya beserak Imam Abdul Wahhab bin Husain. Abdul Wahhab bin Husain gak dinto sabun Imam Ibnu Hajar al-Asqalani. Sabun juga Imam Hakim sandi kitab Mustadrak ni rajulun majhul. Ada oning. Pasir Abdullah bin Lahiyah tadi. Abdul Wahhab bin Husain gak dinto. Bahkan sabun ulama saya nerangakin Abdul Wahhab laisa bi syai'in. Ada apa-apa aja. Bahkan di ulama sebagian matrukul hadis. Hadis adalah itingkal loneng kala loneng kedingin. Sabun Imam Ibnu Hibban ngomentarin tentang Abdul Wahhab gak dinto kana yasrukul hadis. Imam Abdul Wahhab besarnya bin Husain gak dinto ampo ngicuan hadis. Pedang suni hadis pemasok dalam ini kan lo amanah orangnya. Bahkan Imam Daruqutni tebuakin mungkarul hadis. Abdul Wahhab gak dinto mungkar hadis lo neng kedingakin. Lo neng kedingakin sama sekali. Dika bermasalah. Dika Abdul Wahhab bin Husain. Oleh dipesir Abdul Wahhab bin Husain an Muhammad bin Thabit al-Bunani. Muhammad bin Thabit gak dinto sebuna banyak ulama sebuna Imam Ibnu Hibban nika dhaif majruhin orang yang tercelah. Orang yang bersalah. Orang yang po gelanon iki setetiakin di akhlak, setetiakin di ulama penapanya mana lo ikala hadis. Bahkan sabun Imam Nasai dhaifun di ulama layyinul hadis ada loning kala hadis. Imam Yahya Ibnu Ma'in tabuakin Muhammad bin Thabit laisa biqawi. Lo tepat pikiran, lo kuat. Bahkan di Imam Abu Hatim itu wakin yuktabu hadithu wala yuhtajju bih. Silahkan tulis hadis Muhammad bin Thabit tapi ingin lo neng kebai hujjah, lo neng terangakin. Imam Ibnu Adi itu wakin sini kecukan ad-du'afa min ad-du'afa il majruhin, orang-orang yang selemas lo neng dhaif lo neng puntut sini kecukan termasuk dari orang-orang yang tercelah. Ikris bawah, ikris merah di ulama. Saanya ma besirnya mana saanya ma Muhammad bin Thabit al-Bunani gak dinto. Sini kecukan perawi situng Anil Harith al-Hamdani. Harith al-Hamdani gak dinto. Cabuna ulama, cabun Imam Sya'bi, cabun Imam Hatim, cabun Imam Ibnul Madini. Ini kekadzab, kentak, orang kentak. Imam Muzur atau buakin la yuhtajju bi hadithi. Sehingga ta'ala hadithah. Saanya ma Harith al-Hamdani gak dinto. Jadi penapanya mana kekentakan lah memang cabun ambo zur'ah sehingga ada Harith al-Hamdani mau nyeritakin dari lain Sayyidina Ali loneng kala kecuali nyeritakin dari Sayyidina Ali, sedangkan hadis yang kita bahas kak dinto dari Abdullah bin Mas'ud. Jadi tepat dengan ulama monolog cerita dari Sayyidina Ali aja gentek. Inti di hadis kak dinto kenapa sedaja para tantretan sedaja dika hadis maudhu nikah hadis bani hadis nikah kentek. Memang hadis tak dintok bani namong Nu'aim bin Hamad walolo nang kitab Al-Fitan. Pan berempan ulama juga nyerita akin seni kecukan salah situ Imam At-Tabarani nang Mujamul Kabir nikah akin. Tapi perawi nang kitab lain bermasalah kapi beras mana Ismail, beras zaman Abdah nikah sela karla banyak orang kentek tukang nyerita akin hadis tak dintok. Nikah nomor 2 hadis tak dintok cek perangakin, hadis tak dintok cek cerita akin kecuali ngebele sehingga yang ada benih hadis. Hadis bermasalah yang tak dintok lo kenging ke cerita akin da orang cek share, cek kirim tak kenging. Kecuali sing share sing kirim keng abri peringatan sehingga ada hadis kentek. Lah, nomor 3 terakhir kenapa? Ada yang tanteritan saja. Penapanya mana dari kajian poin kestung nomor 2 kita punya kesimpulan tolong nyereng cek beketer cek patako cek sampai lebat ketakong men kacamasa gelanon kewakusan Ramadan kita gelanon kita elang kapi padahal secara pikiran
secara pikiran berapa kali tanggal 15 malam Jumat Kak Dinto. Secara hitungan geografi atau apa hitungan falak minimal saben 5 tahun mesti ketemuan kulbi sampean 15 Ramadan nang tepat ke malam Jumat. Kenapa dipermasalahkan nang tahun nangken? Padahal nang tahun 2012 nih kepada. Nang tahun sekitar tahun seada nih kecukan bade juga. Kenapa nih muncul saben-saben tepat? Tingireng cek sampai tenoro dek fitnah dek ketren sampai elang dek ibadah serkalang bulan Ramadan kak dintok mulja. Dan palo ia motin awal kiamat kak dintok benih dukhon tetenger raja nah. Benih tetenger raja tentang dukhon kak dintok. Memang ikapi tabi ulama tapi nyabanyang ulama terbuakin. Kenapa? Tetenger raja na kiamat pertama ni kemuncul Imam Mahdi ke. Ni kemuncul Imam Mahdi. Amma dukhon ni ke budi. Dukhon kokos senyelimutin memang akan terjadi. Tapi benih yang 15 Ramadan bulan malam Jumat ni kehendakan kapi. Emutin awal terdengar kiamat saja. Kenapa? Nikat keluar Imam Mahdi. Memang nang sebagian tempat, sebagian kitab ulama versinya beda-beda. Awal asratus sa'ase kubro terdengar kiamat saja memang dukhon. Tapi benih malam 15 Jumat riwayat atau terjabuan sing ani kata ada. Ingat apa proses sing sebuakin dukhon nang awal terdengar kiamat raja ni kedukhon kokos Allahu a'lam. Kewajiban kulaban ajunan pon poin nomor 3 cek sampai ter nireng penormal pole ke odian penormal pole ke ibadah lebih-lebih 6 bulan Ramadan gak dinto malam 15 malam Jumat Ramadan ni ke malam mulja pan berempan ulama orang-orang yang istiqomah dan kisah itu banyak nang malam ni ke kapi saya itu banyak nang malam gak dinto saja lah tantretan saja ni telok poin yang bisa bigula terangakin kesempatan mangken gak dinto aturakin dak pala dak tetangka dak pereng cek sampai tenoro dak ke fitnah atau dak ke embun sampai merosak dak ke kondusifan dak kondusifan nang tengah-tengah masyarakat kak dinto terus akin ibadah dak ajunan Allah semua kemalar manter pada kenging ibadah malam muljah malam Lailatul Qadar dan malam-malam Ramadan selain malam manter pada selamat dari api neraka Allah Taala esapan malam bulan Ramadan gak dinto sejuta manusia bebas bi Allah Taala dari api neraka lebat napa lebat puasa setepak lebat ibadah setepak ada ajunan Allah semoga malam manter kita bersama termasuk ada ke orang-orang sesapan malam belas ajunan Allah Taala membebas manusia ngedok manusia umat Islam sesepak ibadah selamat dari api neraka tak dinto sebisa ya turakin hadza wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.